Sige po. 1, 2. Sayo na, video. Ayan. Naka-video po yan, naka-video. TikTok. Nasa FB yan. Yun. Parang nag-zumba lang si nanay. Sila daw naman. Pero meron ka na. Wow, ang ganda rin. 1, 2. Ang ganda rin dito. 2, 3. 1, 2, 3. Oh, ako naman. Ako. Saan? Yung puti. Yung. Dali. Kita yung bubong. Oo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. Natutog si nanay, ah. Ay, itaas mo. Kita yung bundok. Wala talagang internet. Ate mo, wala pa palang 1 minute. Wow, ang ganda naman. Okay. Okay. Wow. Wow, dagat. Okay. Wow. Okay.